हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड्स सीक्रेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफर्डन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 3। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली। मैं उस आदमी को दरवाजे पर ठोकते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेरे पाँव के नीचे से पानी के निशान छूट जाते हैं जब मैं यार्ड का फासला तय करके अपने दरवाजे तक पहुंचती हूँ। मैं अपनी आंख पीप होल के करीब ले जाती हूँ। एक आदमी मेरे दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके हाथ अपने ब्रूक्स ब्रदर्स की बिजनेस सूट के ब्रेस्ट पॉकेट पर झुके हुए हैं। मिली, वो हल्की आवाज में कहता है, मुझे अंदर आने दो अभी। मैं दरवाज़े से एक कदम पीछे होती हूँ, कुछ लम्हात के लिए अपनी उँगलियाँ अपने टेम्पल्स पर दबाती हूँ, मगर ये सिचुएशन अवॉइड नहीं हो सकती। मुझे उसे अंदर आने देना होगा, इसलिए मैं हाथ बढ़ा के डेडलॉक खोलती हूँ, लॉक को घुमाती हूँ और धीरे से दरवाज़ा खोलती हूँ। मिली, वो दरवाज़ा पूरा खोल के अंदर घुस जाता है। उसकी उँगलियाँ मेरी टांग के आसपास लपेट जाती हैं। ये क्या है? मेरे कंधे झुकते हैं। माफ करो, ब्रॉक। ब्रॉक कॉनिगम, जिसे मैं पिछले 6 महीने से डेट कर रही हूँ, मुझे घूर कर देखता है। हमने आज रात डिनर की प्लान्स बनाए थे। तुम नहीं आई और तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तुमने, और फ़ोन नहीं उठाया। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं सच में सबसे बेकार गर्लफ्रेंड हूँ, ब्रॉक। और मुझे आज रात चेल्सिया के रेस्टोरेंट में मिलना था जब मैं अपनी क्लासेस ख़त्म कर लेती, लेकिन एम्बर ने मुझे काम से निकाल दिया था, तो मैं अपनी क्लास पर भी ध्यान नहीं दे पाई और मुझे बिल्कुल भी बाहर डिनर करने का मन नहीं था, इसलिए सीधा घर आ गई। मगर मुझे पता था अगर मैं ब्रॉक को फ़ोन करके बताती कि मैं नहीं जाना चाहती तो वो मुझे इसे जाने के लिए मना लेता, और एक लॉयर के तौर पर वो बहुत कन्विंसिंग है। तो मैंने ये प्लान बनाया था कि एक टेक्स्ट भेजकर कैंसिल कर दूं, लेकिन मैं इस चीज़ को टालती गई और अपने आप को इतना सैड महसूस कर रही थी कि फिर बिल्कुल भूल गई। जैसे कि मैंने कहा, सबसे बेकार गर्लफ्रेंड हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं फिर से कहती हूँ, मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रहा था, वो कहता है। मुझे लगा कुछ बुरा हो गया होगा तुम्हारे साथ। क्यों? एक भारी हॉर्न वाला सायरन ज़ोर से विंडो के बाहर बजता है और ब्रॉक मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने बहुत बेवकूफ़ सवाल किया हो। मुझे गिल्ट का एक झटका महसूस होता है। ब्रॉक शायद आज रात बहुत काम कर रहा होगा और मैंने उसे रेस्टोरेंट में बेवकूफ़ों की तरह इंतज़ार करवाया और अब उसकी बाकी रात भी बेकार कर दी। वो साउथ ब्रॉन्क्स तक मुझसे ये पूछने आया कि मैं ठीक हूँ। कम से कम मुझे उसे एक वजाहत देनी चाहिए। एम्बर डेग्रॉ ने मुझे निकाल दिया, मैं कहती हूँ, तो बेसिकली मैं खतरे में हूँ। वाकई? उसकी आईब्रोज ऊपर उठ जाती हैं। ब्रॉक के पास दुनिया की सबसे परफेक्ट आईब्रोज हैं जो मैंने कभी किसी मर्द के देखे हैं, और मुझे यकीन है कि वो उन्हें प्रोफेशनल तरीके से शेप करवाता होगा, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं मानता। उसने तुम्हें क्यों निकाला? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकती। तुमने कहा था कि तुम उसके बच्चे को पाल रही हो। बिल्कुल, मैं कहती हूँ। उसका बच्चा मुझे मामा कहकर पुकारता था और एम्बर पागल हो गई थी। ब्रॉक कुछ देर के लिए मुझे देखता है, फिर अचानक वो हंसना शुरू कर देता है। पहले तो मुझे गुस्सा आता है, मैंने अपना काम खो दिया है। क्या वो समझ नहीं रहा है कि ये कितना खतरनाक है? लेकिन फिर एक सेकंड बाद मैं खुद भी हंसने लगती हूँ। मैं अपना सर पीछे की तरफ कर लेती हूँ और पूरी बात पर हंस पड़ती हूँ। मुझे याद आता है कि ऑलिव मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मामा कहते हुए रो रही थी, जबकि एम्बर और भी ज्यादा गुस्सा होती जा रही थी। आखिरी में मुझे सच में लगा कि एम्बर का दिमाग फट जाएगा। 1 मिनट बाद हम दोनों अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे होते हैं। ब्रॉक अपने हाथ मुझे अपने आस-पास डाल लेता है और मुझे अपने पास खींच लेता है। अब वो मुझसे नाराज़ नहीं है। ब्रॉक आसानी से गुस्सा नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये उसकी अच्छी बात समझते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा जज़्बात दिखाए। लेकिन आम तौर पर हम दोनों अपने रिलेशनशिप की स्वीट स्पॉट में हैं। 6 महीने। क्या रिलेशनशिप में कोई बेहतर वक़्त होता है 6 महीने से? मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ़ दूसरी बार है जब मैं इस मंज़िल तक पहुँची हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि 6 महीने वो परफेक्ट वक़्त होते हैं जब तुम शुरू के ऑकवर्डनेस से छुटकारा पा जाते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपनी बेस्ट साइड दिखाते हो। मिसाल के तौर पर, ब्रॉक एक हैंडसम 30 साल का लॉयर है जो एक अमीर खानदान से है। वो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। मैं पूरी तरह से यकीन रखती हूँ कि ब्रॉक की भी कुछ बुरी आदत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है।
शायद وہ اپنے کان سے ایئر ویکس اپنی انگلی سے نکال کر کچن کے کاؤنٹر یا صوفے پر لگا دیتا ہو، یا شاید وہ ایئر ویکس کھاتا ہو۔ میں بس کہہ رہی ہوں اس کی بہت سی بری عادت ہو سکتی ہے جو مجھے نہیں پتا، اور کچھ تو ایئر ویکس سے بھی تعلق نہیں رکھتی ہوں گی۔ خیر، اس کا ایک امپرفیکشن ہے۔ اس بات کے باوجود کہ وہ ایک نوجوان مرد ہے جس کا چہرہ صحت مند ہے، اسے اصل میں ایک دل کی بیماری ہے جو اس نے بچپن میں ڈیولپ کی تھی، لیکن یہ اس کو بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتا۔ وہ ہر دن ایک گولی لیتا ہے اور یہ اس کی بیماری کا بس یہی حساب ہے۔ لیکن یہ گولی اتنی ضروری ہے کہ وہ میری میڈیسن کیبنٹ میں اس کا ایک ایکسٹرا بوٹل رکھتا ہے، اور اس کی بیماری اور اپنی زندگی کے دوران وقت گزارنے کے حوالے سے اس کا انسرٹینٹی جلدی سیٹل ہونے کے لیے وجہ بنا ہے، جو کہ اکثر مرد میں نہیں ہوتا۔ چلو تمہیں ڈنر پر لے چلتا ہوں، براک کہتا ہے۔ میں تمہیں چیئر اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا سر ہلا کر کہہ دیتی ہوں، میں بس اپنے گھر پر رہنا چاہتی ہوں اور اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہتی ہوں، پھر شاید جابس کے لیے آن لائن دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ تمہیں بس کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اپنا کام کھوئے ہوئے، کم سے کم کل تک انتظار نہیں کر سکتی؟ میں اپنی آنکھوں سے اسے غصہ ہو کر دیکھتی ہوں۔ کچھ لوگوں کو کرایہ دینے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ دھیرے سے اپنا سر ہلا کر کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کرائے کے پیسے کی فکر نہ کرنی پڑتی تو کیا ہوتا؟ مجھے ایک برا احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے۔ براک: اچھا ملی، تم میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ وہ غصہ ہو کر کہتا ہے، میرے پاس ایک 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے جو سینٹرل پارک کے سامنے ہے، ایک ایسی بلڈنگ میں جہاں تمہیں رات کو اپنی گردن کاٹ کر مار نہیں دیا جائے گا، اور تم تو ویسے بھی بار بار میرے گھر آتی ہو۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اس نے میرے ساتھ رہنے کا سجیشن دیا ہو، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس بات میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اگر میں براک کے ساتھ رہنے جاتی تو میں لگژری کے اندر رہ رہی ہوتی اور مجھے اس کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ اگر میں چاہتی بھی وہ مجھے کنٹریبیوٹ نہیں کرنے دیتا۔ میں اپنی کالج ڈگری پر دھیان دے سکتی تھی تاکہ میں ایک سوشل ورکر بن جاؤں اور دنیا میں کچھ اچھا کر سکوں۔ یہ بالکل آسان لگتا ہے، لیکن ہر بار جب میں سوچتی ہوں کہ میں اسے ہاں کہہ دوں گی، میرے ذہن کے کسی کونے سے آواز آتی ہے، یہ مت کرو۔ میرے ذہن میں جو آواز ہے وہ اتنی ہی کنونسنگ ہے جتنی براک کی۔ براک کے ساتھ رہنے کے لیے بہت سے اچھے ریزنز ہیں، لیکن ایک اچھا ریزن ہے جو مجھے نہ کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ بالکل نہیں جانتا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اگر وہ اپنا ایئر ویکس کھاتا بھی ہے تو میرے راز اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو یہ ہوں میں اپنی زندگی کی سب سے نارمل اور ہیلدی ریلیشن شپ میں، اور لگتا ہے کہ میں اسے خود ہی ختم کرنے پر تیار ہوں، لیکن میں تھوڑی سی مشکل میں ہوں۔ اگر میں اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں سچ بتا دوں گی تو شاید وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ لیکن اگر میں نے اسے نہیں بتایا، چاہے جو ہو، وہ سب کچھ جان ہی لے گا۔ میں بس اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا، مجھے ابھی اپنے لیے اسپیس چاہیے۔ براک اپنا منہ کھولتا ہے لیکن پھر سوچتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں کتنی ضدی ہو سکتی ہوں۔ دیکھا، وہ ابھی سے میری سب سے بیکار کوالٹی سیکھ رہا ہے۔ کم سے کم یہ بتاؤ کہ تم اس بارے میں سوچو گی۔ میں اس بارے میں سوچوں گی، میں جھوٹ بولتی ہوں۔